ইউটিউব সাকসেস কিভাবে হবে? আমি বলবো শুধু লাইফস্টাইল চেঞ্জ করেন, তাহলে ইউটিউবে সফলতা কেউ আটকাতে পারবে না। দেখেন এই ভিডিওটা। अच्छा, आपके भी कान खुल गए। मतलब भारत में अगर इन इंडस्ट्री में मतलब सिंपल सा है, अगर आपको अरबपति बनना है तो बस ABCDE आपको करना है, इनमें से कोई एक चूज करना है, आप बन जाओगे। मैं बताता हूँ क्या। A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर बायोटेक, C फॉर चिप्स जो सेमीकंडक्टर चिप्स की हम बात करें, D फॉर डिफेंस और E एनर्जी। अगले 10 साल अगर आप ABCDE में से कोई भी सेक्टर में मास्टरी हासिल कर लो और वहां पर अपना स्टार्टअप बनाओ, आपको अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये दुनिया की डिमांड है। आपको वो सप्लाई नहीं मिल पा रही है जितनी डिमांड है। आप अगर उसको पूरी कर दोगे तो मैं ये कहूंगा युवा पीढ़ी को कि भाई पहले आप वो ब्रॉडर सेक्टर पकड़ो। বুঝলো? যারা এই বিষয়ে জ্ঞান রাখে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এছাড়া অযথা চেষ্টা করবেন ইউটিউবে সফল হতে পারবেন না, বা যে কোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে টাকা ইনকাম করতে পারবেন না। আমি আমি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত মতামত না, এটা আমি এই বিষয়ে আমি জ্ঞান রাখি বলে আমি কিন্তু ভিডিও বানাই, নাহলে ভিডিও বানানোর কোনো দরকার ছিল না। যদি যেসব বিষয়ে যারা জ্ঞান রাখে তাদের সাথে যদি পরামর্শ করেন আর লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করেন, তাহলে এখান থেকে টাকা ইনকাম করতে পারবেন, আর এছাড়া করতে পারবেন না। ধন্যবাদ।